আমরা যেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি সেটা আসলে ওয়াও টাইপ একটা জার্নি। তবে কাতার মে কিতনে সাল था? 10 সাল। এই একটা জাতের আম, বেল আছে, এই আম আছে, এখানে তরমুজ আছে ছোট ছোট। কি বলতে হয় इंग्लिश में? रामबुटान ऐसे आप थोड़ा कच्चा है अभी भी खा सकता है। अभी भी। মিরিসার থেকে আমাদের ওই ইয়াতে মাতারা স্টেশনের দিকে যাইতে রাস্তার মধ্যেই পড়ে আম্বিকা। हाँ हिंदी, हाँ बिल्कुल। कतर काम के सिलसिले में ওকে। আচ্ছা, এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখেন। হ্যাঁ, এই যে আমার ওই যে টুকটুক ব্রাদার এই প্রথম আমরা এখানে আসার পরে যাই হোক একজনকে পারলাম যিনি হিন্দি জানে, তো আর প্রবলেম নাই এখন। হ্যাঁ, সমস্যা নাই। ও আবার একটু বাংলাও জানে। হ্যাঁ, এই ব্রাদার একটু বাংলাও জানে। कोई সমস্যা নাই ভাই বন্ধু। तब कतर में कितने साल था? 10 साल, लॉन्ग टाइम। तो वहाँ से बांग्लादेशी लोगों से मिला आपने? हाँ, कतर में बहुत बांग्लादेशी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है। বাতাসে একবারে চুল এলোমেলো। এই যে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমার শ্রীলঙ্কান ব্রাদার কোনোভাবে ও জানে আসেন। হ্যাঁ, কোনোভাবে হচ্ছে হিন্দি জানে। কাতার ছিল 10 বছর। তো লাস্টে বললাম যে এরকম রাস্তার ভিতরে একটু দাঁড়ায় এখানকার ফল ট্রাই করব। তো থামলাম, দেখি এখানে আর এই অবস্থা অনেক। এই যে আমার পিছনে মানে ট্রাক লোড হয়ে যাবে এত ফল, কোনটা রেখে কোনটা খাবো। হ্যাঁ, এখন দেখি, আমরা ট্রাই করতে থাকি। এটা আমরুপালির মতো লাগছে না? এই একটা জাতের আম, বেল আছে, এই আম আছে, এখানে তরমুজ আছে ছোট ছোট, কাকড়, আম, আঙ্গুর। আর এই অবস্থা, কত খাবে ফল। হ্যাঁ, এই যে এখানে দেশি ইম্পোর্টেড বহুত ফল আছে। इसका नाम क्या है? इसका नाम আচ্ছা, ভিতরে আরো আছে। আমরা এখানে একটু আগে ফ্রুট ট্রাই করব। হ্যাঁ, এই যে অ্যাভোকাডো, লেমন আছে, হ্যাঁ পেঁপে আছে। আরে পেঁপে সাইজ কি ভাই! আরে খাবো না ভিডিও করব? হ্যাঁ, আচ্ছা। এখানে বাদাম আছে। इसका गुआवा ये अमरूद बोलते हैं ना? इसका नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका अमरूद बोलते हैं ना? हिंदी हम लोग आप बोलते हैं पेड़ है और इंग्लिश में प्यारा तो हम भी बोलते हैं लेमन, नींबू। हाँ, we are from Bangladesh. हाँ, Bengali, same country, same environment. तो good people. বাংলা নেম ইজ লেবু, বেল। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, তো আমরা এখন ট্রাই করি। এই জিনিস ভাই আসেন, কোনটা খাবেন? কি অবস্থা দেখেন। পেয়ারা, এখানকার পেয়ারা দেখবেন, কিন্তু ওইটা তো পাইলাম না ভাই। ওই সবগুলোকে এক জায়গায় ডাকছে ভিডিওতে আসার জন্য। হ্যাঁ, এই যে শ্রীলঙ্কান ব্রাদার। হ্যাঁ, সবগুলো। হ্যাঁ। पत्थर हो तो पत्थर चला जाता है। हैं? उसमें जूस बना के खा सकता है। अच्छा। अभी नहीं कर सकता। আচ্ছা, এটা একটু কাঁচা আছে। হ্যাঁ, এই ফলটা এখানে এরা বলছে যে অনেক সময় আমাদের ওই যে থলিতে পাথর হয়, পেটে পাথর হয়, এটা নাকি পাকলে জুস বানায় নিয়মিত খাইলে সে পাথর নাকি চলে যায়। হ্যাঁ, না ওইটা না, এটা আরেক রকম, কিন্তু ওইটা এখনো দেখি নাই। তো ये पक्का नहीं है बनाना? कपाल खराब भाई। ये क्या है? ये तो बोलते हैं गुलस्ता। अच्छा,
টেস্টি হ্যাঁ ট্রাই করকে দেখুন একটা কি জানো হ্যাঁ লটকন না আলাদা আছে লটকন না এটা লটকন না একটু আলাদা যাবে ছোট্ট একটা ফল কি জানি না দেখতে লটকনের মতো টক একটু কসকস আছে মানে কিছুটা কাঁচা জাম টাইপের এটা पका और ये बुलाया ये बताया না 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 ये नहीं जबरदस्त है ये भी जबरदस्त है अभी भी खा सकता है अभी भी अभी भी खा सकता है ओके ले लो हाँ, पहले ये हाँ। खाऊंगा बाद में देखा जाएगा बोल दीजिए हाँ मेनू ले हमें ये कितने का हो सकता है हाँ दूसरा भी है अब ठीक है गैस लगे नहीं गेड़ी पा है कि नहीं देखे पाकर पड़े से फेटे फेटे किसे कांठल टाइपल पतंग हाँ ओ वेरी गुड इसका नाम क्या है ये मैंने यही देखा था जूलियम बोलते हैं वो नहीं वो वाला और ये वाला जूलियम अलग है ना बोलते हैं। ये अलग वो अलग वो अलग है वो तो देखा वो अलग है ये वो अलग ये है अलग है ये यही मैंने देखा यही मैंने तो कितने का है ये आइए किया किलो किलो का कितना सारा थी है 1 किलो 1400 बहुत ज्यादा दाम महंगा महंगा है। ग्राहक के महंगा है महंगा है लेकिन टेस्टी है टेस्टी है हाँ ठीक है स्मेल भी है बम्बू देखो बम्बू स्मेल ठीक है 1400 रुपये एक के जी दाम ठीक है वेट वेट करके देखिए जहाँ से ताई आइए खाइए हाँ ये यहाँ का लोकल है या बाहर से आती है इधर ही इधर का है व्यवस्था करे तन भाई यही खाऊंगा हाँ मुश्किल है हाँ। बैठिए खाइए গাড়ি মে বেঠে খাওয়া ঠিক আছে নিয়ে নিলাম আর ম্যাঙ্গো ओके ম্যাঙ্গো আর কিছু আম নিয়ে নিই পরে প্রয়োজনে হোটেলে বসে খাবো भाई बेहतर बेहतर कौन होगा ये वाला और वो वाला वो वाला भी सही है ये वाला भी सही है हाँ? ये वाला सही ज़्यादा मीठा कौन होगा है कौन सा वाला ये हाँ, ये ज़्यादा मीठा हाँ, होगा ये ज़्यादा भी है। पक्का है हाँ, पक्का है और वो वाला वो क्या सही है। वो सही है वो सही है। वही ले लो वो कितने का आइए ऑलमोस्ट किया ना अल्फोंस की यका इधर कहाँ वाला है তাহলে আচ্ছা আমাদের কেটে একটু দেখাচ্ছে হ্যাঁ ট্রাই করে দেখি শ্রীলঙ্কা না বাট ও ভাই রে ভাই না একটা হচ্ছে ওই খিরসা ল্যাংড়ার হচ্ছে একটা মিশ্রণ না আমাদের খিরসা এবং ল্যাংড়া দুইটার মাঝামাঝি একটা টেস্ট খুব খুব সুন্দর কোনো আঁশ নেই এখানে তরমুজ আছে কাঁকড় আছে বাট ওইগুলো আমরা নেবো না আলাদা কিছু না তবে আমটা খুব দারুণ লাগলো ये कितने का आइए एक ही है और ये है हार से दिए थे हार से इनका अरे वो हार से है ये 400 बोलता है 400 400 यही है। एक किलो है सही है अगर 3-4 किलो ले लो तो कुछ कम नहीं होगा हाँ? बोल के देखिए। 400 ये 400 बोलता है वाला नहीं मुझे वही चाहिए हम लोगों को वही चाहिए वो परफेक्ट है हाँ 400 ठीक है विनिता इक्का हुआ पाहाना इक्का महंगा है ये महंगा है थोड़ा बाहर का ठीक है रंग और क्या लाल तुमसे बना कर तो कोई তাহলে 3 কেজি हार नहीं है रावत আম তো আম খাবো ভাই 3 কেজি আর কি কি কেজি আছে আমার তো এমনিতেই 1.5 কেজি আম এক জায়গায় বসে খাওয়া লাগে আম বলে কথা না হ্যাঁ না না 3 কেজি ভাই 3 কেজি आइए किलो तो आपको ada kan ada gila आज जाने का कल खाने का হ্যাঁ आज जाने का अच्छा, अच्छा। आज आधा खाना है হ্যাঁ হলো গুড শপ এটা হচ্ছে মিরিসার থেকে আমাদের ওই ইয়েতে মাতারা স্টেশনের দিকে যাইতে রাস্তার মধ্যেই পড়ে এই যে এই দোকান
এটা হচ্ছে যে আম্বিকা ফ্রেশ ফুড, অনেক বড় দোকান, অনেক 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 ফল এখানে আছে। এই যে ঝাল দিয়ে পাইছি কাঁচা বেশ আছে। বিট লবণ নিয়ে রাখছি, তাহলে চাল পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, কাঁচা আম, পাকা আম। তো এখানকার পরিবেশ মোটামুটি খুব উদাহরণটা আমাদের দেশের মধ্যে এটা বলছে আহানগামা। এই যে আহানগামা স্টেশন। তো এখানে এসে কিছু প্যাসেঞ্জার নিবে। এটা মোটামুটি একটা সেমি পার্কের মতো। হ্যাঁ, কিন্তু কে বলবে এটা রেল স্টেশন। এটা আসলে পরিচ্ছন্ন থাকলে সব কিছুই ভালো লাগে। দেখলাম সেটা হলো যে